kita nakaala balito dakaliligatan na nagpalingay sigida kita erkenugali na ay kunana nay awan gibos na balito iti kapatagan nagdasen ay gaman no di mo alwadan mapukaw tay kapanunutan kaya mo malipatan mamaming pinsan agraman panagsahong napangasdan uray kumano amo manang kapaya kain pa sinayag mo nga akwata kaawan ka babalawan inton ka maudyanan na nasayaan in ka nangusaran kakunan nga papada iti madi nga ugalida taday na kwarta nasaya at ugalida nuwada krigat tulungan na awan titilian na ang papada balitong iti kapapada nung napudong napetpetan no di mo alwadan ugaling tayo na baliwan kay sutir makanitaan marumuan kay tinagong apalken pag-aapan kay tinagong apalken pag-aapan ayuhay! Ayuhay! In behalf of the Rambac Cordillera Facebook group, we thank you for giving us chance to show a show, and then hope you take the message which you want to impart with you fellas. And then we want also to greet you happy and blessed Cordillera to each and everyone. So I hope nga naala tayo iti message na di ay. So amin nga banag nga sobra kat mangbaliw iti ugali iti maysa nga tao. Sapay kumakanya tayo no umaudo-ado ti kwarta tayo kat hantay nga nalastog. Tapos iti maysa iti panang talyaw tayo iti nagapuan tayo. Day tapos salamat ayuhay na happy Cordillera and God bless each and everyone. Thank you.